रुटी को मझिरु खंड करी एहीपरी कोन तैयारी करिबा। सेथिरे भजा को पुर दबा। मैदारे बेटर प्रस्तुत करी रखिथिले सेथिरे आमे डिप करिबा। साइड रे मध्य दे दबा, जॉइंट कर दबा। तेल गरम होला परे यहाँ को दबा। यही बेटरटी मैदार बनी थिबारु ए पुरटी खोलिबनी तेल रे छाणिला बेले। एही परी सब सिंगड़ा आमे प्रस्तुत करी रखिबा। जय श्री कृष्ण। आम चैनल प्रदीप्ति फूड रेसिपीज को आपण मानक सुस्वागत। आसन देखिबा आज बढ़िया सुंदर रेसिपीटे, नुआ रेसिपीटे। तेल गरम होला परे एथिरे हिंगु, जीरा, बिरी डाली, चना डाली को दबा। ए सब भाजी होला परे भृषण पत्र को दबा। एथिरे हळदी गुंड दबा। छोट छोट काटी रखिथिबा पनीर को दबा। पनीर टिके भाजी होला परे सिजा आलू को एहीपरी छोट छोट खंड कर रखिछि। एबे पनीर रे लंका गुंड, जेती राग खाइबे सेती देबे। आमे एथिरे आलू को दे दबा। आलू सिजारे लुण पड़थिला, आवश्यक अनुसार लुण दबा। गरम मसला गुंड एथिरे मु 1 चामच नउछि। यहाँ को घोड़े 5 मिनट सिझिबा पई छाड़ दबा मीडियम आंच रे। एबे मैदार बेटर बनेबा। सेथिरे लुण पानी देई बेटर प्रस्तुत करिबा। बेटरटी एही परी रहिबा दरकार। मैदा बेटर बेसी मोटा हेले भल लागिबनी, एही परी पतला रखिबे। एबे देखंतु हमर रातिर रुटी बळी जाईछि। हॉट केस रे गोटे गिन्नाडे रखी रुटी रखंतु। जहा झाळेबो सेई झाळ पानी गिन्ना तळे रहि जिवो। रुटी रे पानी लागिबा को दबोनी। आम झील पाई मु पनीर सिंगड़ा बनैली। रुटी भजा खाइदे कहबारु से कहले रातिर रुटी भजा, एबे रुटी भजा मोर खाइबार नाई। कौन कले खाइबो? रुटी को खंड कर दे से भजा को मझिरे पुर दे देली। जॉइंट करिया पे
ମଇଦାର ବେଟରକୁ ଲଗେଇଲି। ମଇଦାର ବେଟର ଦେଲେ ଖୋଲିବାର ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ ରୁଟିରେ ମୁହଁଟାକୁ ପୁରା ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ତାପରେ ମଇଦାର ବେଟରରେ ଡିପ୍ କରିଦେବା। ଏବେ ଏହାକୁ ଗରମ ତେଲରେ ଛାଣିବା। ତେଲଟି ଗରମ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ସଜ ରୁଟିରେ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ ପନିର ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ଏହିପରି ତେଲରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଆମେ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଛାଣି ରଖିବା। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯେଉଁମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମୋ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଏ। ମୁଁ ଯାହା ବି ରୋଷେଇ ଶିଖିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏହିପରି ନୂଆ ନୂଆ ରେସିପି ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରେସିପି ଜଣା ତଥାପି ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମଝିରେ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି। ଜଣା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଚାଲୁ କରି ରଖିବେ। ଗୋଟେ ସାଇଡ୍ ହେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ସାଇଡ୍କୁ ଆମେ ଓଲଟେଇବା। ଏହିପରି ବ୍ରାଉନ୍ କରି ସବୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ାକୁ ବାହାର କରିବା। ଏବେ ଆମର ରୁଟି ଭଜାରୁ ନୂଆ ରେସିପି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା, ପନିର ସିଙ୍ଗଡ଼ା ବା ପନିର ରୋଲ୍। ଟମାଟୋ ସସ୍ରେ ଡିପ୍ କରି ସେଉ ବା ଆଳୁ ଭୁଜିଆରେ ଆମେ ସଜେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେବା। ଆପଣ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଚିଲି ସସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ କରି ଖାଇପାରିବେ। ରେଡ଼ି ପନିର ସିଙ୍ଗଡ଼ା। ଏବେ ଆମ ପିଲାମାନେ ପନିର ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବନାନ୍ତୁ, ପନିର ସିଙ୍ଗଡ଼ାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।